बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में इंतहाई अहम सवालात शामिल किए गए हैं जो तकरीबन हर पेपर में इस तरह के सवाल भी आते हैं और ये भी पास्ट पेपर से लिए गए हैं। और ख़ास तौर पर ये कंप्यूटर की जो फील्ड है उसके मुतल्लिक़ और कुछ करंट अफेयर भी हैं और कुछ हिस्ट्री के भी सवालात हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि जो ईरान है उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इनका नाम है अब्दुल फातेह अल सीसी और 2014 से अब तक ये मिस्र के सदर हैं। और दूसरा जो इंतहाई अहम सवाल है, ये बार बार पेपरों में पूछा गया है कि गूगल जो है सर्च इंजन है कंप्यूटर का, ये किसने जो है इनके फाउंडर का नाम बताएं। ये दो आदमी हैं, एक का नाम है लेरी पेज और दूसरे का नाम है सर्जी पिन इनका है। और आगे मैं ये भी बताता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर किधर है और उसके अलावा ये कब फाउंड हुआ। ये 1998 में ये फाउंड किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। ये यूनाइटेड स्टेट की एक मशहूर रियासत है। और इसके साथ साथ जो यूएसए है इसकी तकरीबन 50 रियासतें हैं। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। उसके बाद सवाल है कि जीमेल जो है ये अब पहले याहू की आईडी ज़्यादा चलती थी, आज जो दोस्तों से जब भी जिसके पास भी देखें जीमेल की आईडी ज़्यादा जो है लोग बना रहे हैं। इसका फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर जो हैं पॉल बुचिट हैं और अप्रैल 2004 में ये बनाया गया था। सर्च इंजन भी है गूगल की ये आईडी है, इसे जीमेल आईडी बोलते हैं, जीमेल भी बोलते हैं इसे। और उसके अलावा वो इज़ फाउंडर ऑफ याहू। जो याहू है ये पुरानी है जबकि जीमेल जो है नहीं है। ये 2004 में आई थी, जबकि याहू जो है सर्च इंजन भी है और आईडी भी इसकी बनी हुई है। तो ये 1994 का है। और इनके जो फाउंडर हैं याहू के डेविड फेलो और जेरी यंग हैं। डेविड फेलो और जेरी यंग। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जो है मुकम्मल वॉच करें और इससे ये होता है कि कुछ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की ये वीडियो होती है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती हैं। इनकी प्रेजेंटेशन एनिमेशन ये इतनी ईजी नहीं बन जाती। तो कोशिश कीजिएगा मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। इस तरह ये होता है कि जो हम बनाने वाले होते हैं हमें भी फ़ायदा हो जाता है और उसके अलावा आपको भी फ़ायदा हो जाता है। वो इज़ फाउंडर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के जो जैक डोर्सी हैं ये मेन पे हैं और उसके अलावा इनके जो फाउंडर हैं नोहा ग्लास भी है, बिज स्टोन भी हैं और एवन विलियम्स भी हैं। इस तरह के ये जो होते हैं, जब इतने ज़्यादा फाउंडर हों तो इनके सवाल पूछने में कम आते हैं। ठीक है, ये मार्च 2006 में लॉन्च हुई थी। ये सवाल पूछे जाते हैं कि ट्विटर कब लॉन्च हुआ, तो 2006 में। ये सोशल मीडिया का अब अहम प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। वो इज फाउंडर ऑफ हॉटमेल। हॉटमेल जो है ये भी एक सर्च इंजन भी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और आईडी के तौर पर भी लोगों ने इन पर हॉटमेल की आईडी भी बनाई हुई रखी हुई है। तो इनके जो फाउंडर हैं वो शब्बीर भाटिया हैं और इसके साथ जैक स्मिथ हैं और ये 1996 में बनाए गए थे। उसके अलावा फेसबुक के बारे में कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा लोग यहाँ पे अब मार्केटिंग भी करते हैं। उसके अलावा दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये फेसबुक जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, इनके जो फाउंडर हैं वो मार्करबर्ग हैं और इनका पूरा नाम है मार्क एल्यूट जकरबर्ग। और ये कब लॉन्च की गई? 2004 में लॉन्च की गई। इस तरह के सवालात कंप्यूटर की फील्ड में जब आते हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की जो होती हैं उससे ज़रूर ज़हन नशीन करें। ये अब हर पेपर में आ रही हैं, TS के भी, PPS के भी। इसके अलावा जो भी पेपर हो रहे हैं उन तमाम में इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया है, इनके सदर और इनके जो कैपिटल सिटी है इसके मुतल्लिक़ सवालात काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये सवाल शामिल किया है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी का नाम क्या है? पियोंगयांग जो है ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है और इनके प्रेसिडेंट का जो नाम है वो किम यंग अन है। ये आपने याद जरूर करना है। मुश्किल नाम होते हैं ख़ास तौर पर जो हमारे जो उर्दू लैंग्वेज के जो होते हैं
ہمارے لیے یہ مشکل بھول جاتے ہیں. کم ینگ ان ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہسٹری کے متعلقہ سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ، جو حضرت امیر معاویہ تھے، ان کا کون سی جو خلافت تھی ان سے تعلق تھا، اور ان کے فادر کا نام کیا ہے، اور ان کی وفات کب ہوئی. انہوں نے بنو امیہ خلافت سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، امیاد خلافت بھی کہا جاتا ہے. ان کے فادر کا نام تھا ابو سفیان ابن حرب، اور 680 جو اپریل 680 عیسوی میں انہوں نے دمشق میں یہ وفات پائی تھی. اس کے بعد سلیمان دا میگنیفیشنٹ واز اے کنگ آف وچ ڈائنیسٹی آف آٹمن کے یہ کنگ تھے. who led مسلم فورس ڈیورنگ دا کروسیوڈز ہوتے ہیں سلیبی جنگیں. جو سلیبی جنگیں ہیں اس کے کون سے مسلمان تھے جنہوں نے لیڈ کیا تھا؟ وہ صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے لیڈ کی تھی ان کی. اور صلاح الدین ایوبی کے متعلقہ کچھ جنرل معلومات یہ ہے کہ انہیں یہاں 1737 یا 1738 میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے پیدائش ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ 1193 میں ان کی وفات ہوئی تھی. یہ مسلم ہے اس کے بڑے اعلیٰ جنگجو بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، اس کے علاوہ یہ سردار بھی تھے. اس کے بعد یہ نیوز میں بہت ہے، بار بار نیوز میں آ رہا ہے، اس لیے ان کے جو فرانس کا صدر ہے ایمانوئل مارکن کا نام ہے. اور یہ کب سے ہے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. یہ 2017 سے ہے، 14 مئی 2017 سے. اس کے علاوہ یہ ایک کیمیکل کا نام ہے سوڈیم بائیکاربونیٹ جو ہے، بائیکاربونیٹ جو ہے، بائکنگ سوڈا بھی اسے کہا جاتا ہے، سوڈیم بائیکاربونیٹ، اس کا کمپاؤنڈ نیم جو ہے فارمولا ہے NaHCO3. اس کے علاوہ یہ بڑا اہم ہے کہ جو یورپین یونین میں پاکستان کے امبیسیڈر کا نام بتائیں. تو اس کے پاس 2 جو ہیں یورپین یونین کے جتنے بھی کنٹری آتے ہیں ان کے امبیسیڈر مسٹر ظہیر اسلم جنجوعہ ہیں. اس کے علاوہ یہ بہت اہم سوال ہے، انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ وحی آف اسلام، پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 10 ہجری میں. اور اس کے علاوہ جو غزوہ بدر ہے یہ 624 عیسوی میں ہوا ہے، اور یہ 2 ہجری میں ہوا. اور پہلا جو ہے غزوہ ویلڈن اور یا غزوہ ابوا یہ 1 ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے چلے جاتے ہیں. آپ نے ان کی ترتیب یاد کر لینی ہے، آپ کو دونوں طرف سے یاد ہو جائیں گے. یہ کافی مرتبہ پوچھے جاتے ہیں. بیٹل آف احد کے متعلقہ پوچھا جاتا ہے، بیٹل آف رجاحت، خندق، اس طرح کے سوال آتے ہیں، ضرور ذہن نشین کیجیے گا. اس کے علاوہ بڑا اہم سوال ہے کہ دا تھرڈ بیٹل آف اسلام بٹوین مسلمز آف مدینہ اینڈ قریش آف مکہ، جو قریش مدینہ کے مسلمان تھے اور قریش کے درمیان کون سی جو ہے جنگ لڑی گئی تھی؟ یہ خندق جنگ ہے، یہ لڑی گئی تھی. اور جو ہے ایک کمرے میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آواز آپ لگاتے ہیں تو ریفلیکشن میں جو آتا ہے اسے آپ نے کیا، اس کا جواب ہے when sound is reflect from the floor or wall if miles with original sound and change its complex it's called as reverberation. اسے بولتے ہیں reverberation. یہ لفظ مشکل ہے، اسپیلنگ بھی یاد کر لیں اور پروننسیشن بھی اچھی کر لیں. اس کے علاوہ یہ وٹامن کے متعلقہ ہے. یہ سوال دلچسپ بھی ہے، اس میں کافی معلومات بھی ہے. اور اس کے علاوہ سوال یہ پوچھا بھی جا رہا ہے پیپر میں، which vitamin is found is cod liver oil, corn butter, mutton. Its deficiency leads to reacts vitamins. یہ ریئیکٹس جو ہیں اس کے متعلقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں اگر وٹامن اے جو ہے کمزوری کی وجہ سے ان کی جو ہوتی ہیں لیور، ان کی بون جو ہوتی ہیں بچوں کی بون کمزور کر دیتے ہیں. اور کولڈ لیور آئل جو ہے اس میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اور ریکٹس جو بیماری ہیں یہ بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور جو ہمارا یہ آخری سوال ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد انشاءاللہ نئے جو انتہائی اہم سوالات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. دا ارتھ ایسپیکٹس ٹیسٹ لائک اے ٹاپ آن اٹس ایکسس ان دا اینٹی کلاک ریڈکشن.
تو اس کا روٹیشن ہے تقریباً ایکسز آتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، روٹیشن جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا لائیو سیکشن بھی چلتا ہے، اس میں ہم جنرل گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔